हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ आर एस स्वीट फैमिली को मन स्वागत। आशा कर समस्त बहुत भल थे, मु भी बहुत भल अच्छी। झील तो स्कूल जाइला, स्कूल रू पलि आसा तार जो स्काउट था गोड़ टे खंडिया से छोटे छोटे आसकुल अधार छुट्टी गला कहीं वर्षा सकाश स्कूल डिक्लेयर करदेला स्कूल छुट्टी अच्छी। गोड़ खंडिया बोले जोता पिंधि जाई नाला, चमड़ा पूरा उठी जाता, पूरा झुंटी पड़ जाता से खंडिया जाता बोले जोता पिंधि नाला। आज जल्दी पलि आसी 2टा 2:15 परिया हो जाए स्कूल आसला बेलू। आज 12टा बेलू पलि आसी, स्कूल डिक्लेयर है छुट्टी बोली से पलि आसी। केमती मुह कर देख, ये आम संध्या बेले माँ झील बाहर जाइलु तार किछिटा प्रोजेक्ट पाई किणाकिणी करने। तार स्कूल प्रोजेक्ट दिया से कहला मामा मोर स्कूल प्रोजेक्ट दिखाई, प्रोजेक्ट कौन ना साइंस एग्जीबिशन अच्छी। साइंस एग्जीबिशन रे तांकर मैथ रो अच्छे, साइंस रो अच्छे, इंग्लिश रो अच्छे। से जी जहाँ नहीं पाइला से साइंस नहीं से तार प्रोजेक्ट रो किछटा जिनस किणाकिणी करने आम आज संध्या बेले बाहरी गलु। हेले आसला बेलू केतबेले होउची भी ठीक नहीं, आम से कहला मम्मी कहला मम्मी जल्दी जल्दी जी बाहरी सेठो संध्या हो जाऊँगी। आसला बेलू अंधार हो जाऊँगी, रास्ता जंगल अच्छे से आज जल्दी बाहर की पलि आसलु। हेले भी 5टा हो जाए संध्या हो जाए। माँ झील गप सप करिकी आम बाहर गलु। ये सुंदर सुंदर गाई आउ गछ पत्र डाल देखिकी मन खुशी करके आम जाऊँ। माँ झील सेठो बजार जाऊँ, बजार किणाकिणी करके पुणी फेरबू। आउ सेठू मो झील ये कौची मम्मी देख देख रेनबो पड़ी, रेनबो पड़ी। मुझे कहली कौटी पड़ी ना हेट परा हेट परा इंद्रधनु पड़ी, देख देख हेट। मुझे कहली मिछ कौचु आउ पड़ने से सूर्यटा जाऊँगी, तू कौचु सूर्यटा अस्त होती, तू कौचु ना रेनबो पड़ी ना हाँ बा से पड़ी पड़ी देखुन देखुन। मुझे ना मत देखा जाऊनी, मुझे चश्माटा आज पिंधिकी आसनी, मत देखा जाऊनी, मुझे देखिपारूनी, देखा जाऊँ तू देखे आमती कहीकि झीर मोर हसिकी मजा मस्ती करिकी जाऊँ। प्रोजेक्ट किणिकी आनला परे केते काम भी अच्छी, बनया को पड़ो बहुत सारा अच्छी से सुंदर सुंदर लोकेशन देखिकी आम बिल देखिकी जाऊँ। से किणाकिणी करके कौन किणुचु कौन नहीं आपण मानक वीडियो रे कंटिन्यू रुहत, आपण मैंने जानीपारे कौन किणुचु कौन नहीं आपण मैंने वीडियो रे देखिए। सेठू आम दुकान पाखापाखि पहुँची गलु। सेठू दुकान से मो झीर सांगर भाई दुकान को जाइलु। कहता भाई ये किणी, भाई 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 सहीटा दियो, भाई ये दियो। कार गोटे किणला, बहुत सारा जिनस किणिकी आनलु। साइंस एग्जीबिशन जहाँ भी तो बहुत सारा जिनस लगे किणापी, से बहुत सारा जिनस प्रोजेक्ट पाई सब जिनस अठाठू लगे सब सजाइला घरे सब थाए। किंतु ये अन्य बेले कौन करे ना सब जिनस सारी दिए। पाइप भी मत मुझे हाँ ये पाइपटा दे दियो कहीं ये पाइपटा दरकार हम। किंतु से किणाकिणी करके आम संध्या हो जाता। वर्षा भी बहुत जोर उठी, बाबा भी से टाइम फोन करते। बाबा कहते वर्षा उठेकी आस तुम कड़े गल एत कौन जा आसन। मुझे कौन सागे 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 नहीं आसी हम कि आउ सोलटा को भी पछरे नहीं आसती, सी पवन खाली फर 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 जाइला ना किनिया डबल टाइप अठा आउ किछटा ये हला से अठा क्ले अठाटा जो तापर किछटा कलरिंग पेपर किछटा प्लांट गुरा सब आनी। एटा नड़िया गछ, नड़िया गछ ये प्लांट रा सब आनी। आउ आल्पिन पिन सब प्लांट रा सब आनी। आउ ये जो चिप्स का जो गोड़ी टाइप रो कलरिंग है सब ये पाइप पूरा स्ट्रॉ पाइप
ଏଥିରେ ଅଛି କୋଉ କୋଉ କଲର ପେପର आ ये ହେଲା ଛୋଟିଆ कारଟା ଘର କାର୍ଡ ଏମିତି ଏଇ ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ କଲର ଦିଟା ଆସିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଇଏ ଅଠା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଠା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କଲର କରାଇ କଲର ବାଲାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଘରରେ ଲାଗିବ ଯାହା ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପାଠୁଆ ଝିଅ ଏଇଟାରେ କୋଉ କୋଉ କଲର ପେପର ଅଛି ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ର ଅଛି ସ୍କାଏ ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୟେଲୋ ଆଉ ସେଠି କାର୍ଡବୋର୍ଡ 16ଟା ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ଆଉ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଝିଅର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ମିଳୁଛି ଏମିତି ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ଗ୍ଲାସ କେମିତି ବନଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ The next day. ମୁଁ ସେଠୁ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ ଲାଗିଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ସେଠୁ ତାର ବସିକି ମୁଁ ମୋର ସୋଲୋ କଟିଂ କରିକି ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି ସେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରା ଜୋରା କହୁଥାଏ ସେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥାଏ ଆଉ ସେ ତ ସବୁ କରିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାର ପ୍ରାୟ କରିଦେଉଥାଏ ସେ ଯୋଉରା କରିପାରୁଛି ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା କରିପାରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ଦିଏ କାହିଁକିନା पेपर कटिंग फुटिंग कला तो बंका डाँग करके काटिदेव से ମୁଁ ତାକୁ କଟିଂ ପାଇଁ ଦିଏନି ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ଥର କଟାକଟି କରିକି କଟିଂ କରିକି ସେଠୁ ମୁଁ ଅଧା କାମ କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କିଛି ପାଇଲାନି ସେଥିପାଇଁକି ପୁଣି ଝିଅକୁ କହିଲି ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇବ ନାହିଁ ପୁଣି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠୁ ମୁଁ ଅଧା କାମ ବି ସାରି ସାରିଲିଣି पेपर कटिंग କରିକି ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି ଅଧା सोलो भी काटिकी अधा ये करदेछि ये गोटे प्लास्टिक रो गोटे पट टाइप डबाटा नहीं डबारे तार होल कर देइछे तार किछटा जिनस भी लागिवो सेतरे आउरी पाइप फाइप लागिवो से पाइपटा जोटा आनिछि से पाइपटा भी हो नै ए मानकर पेपर भी लागिवो बहुत सारा ये अठा देइछि जे से टिके सेट होबा पई कि भी कष्ट होउछि माने छाड़ी जाउछि ताको अठा देक लगेला बहुत 2 दिन हो गलानी मु लगिलनी ता पछरे हो नै भी एटा मु झियो कहले बहुत सारा जिनस भी आउरी लागिवो आउ थरे किणा पड़िवो मु सेठो एटा तार अछि रेन वाटर हार्वेस्टिंग माने वर्षा दिन पानी को संचय करी केमिति रखिवो जो माने वर्षा पानी को वेस्ट कर दोसंदी को काम रे लगेबो सेही ऊपर टॉपिकटा अछि माने वर्षा पानी को तमे निज छत ऊपर निज घर तुम के वर्षा पानी को संचय करी केमिति को काम लगे कौन कर से ऊपर नहीं टॉपिक अच्छे यहाँ आक्वागार्ड टाइप रोचे यहाँ मुझे तोड़ा देदेची आ बाली टिके देदेली आ जो गोड़ी चिप्स आनी से चिप्स को दिया दिया फिल्टर टाइप कराब पूरा हेले मु आपण मानू देखी केमिति आ पाइपटा भी आनी नहीं पाइपटा जोटा आनी सेटा भी हैला नहीं आउ करके सेट करा पड़ो अठारे सेट कला को भी लगू ना बहुत कष्ट होची एटा सेट रहइबो एटा ऊपर गोटे रहइबो पूरा कंप्लीट भी हेनी एटा गोटे होल कर देछ माने पाइप दवा पेंग ताको कनेक्ट करके करा पड़ो ये जो काम कष्ट काम कला बेल को मुंड अंटा पिठी सब पेन बाहर जाऊँगी बसी कला को स्ट्रॉ भी हेलानी ता दिहरे जे वेस्ट हवा कथा किसी नहीं पुणी मुझे ना ये स्ट्रॉटा हम नहीं देखिए सलाइन पाइप जो पाइपटा मिलूँ से पाइप को कटिंग करके दिहरे देले जाइए हम झील को कहली आज जीवु जो बजार को किसी पेपर आने को पड़ो कहीं पेपर सर्टेज है से मुझे कहली तो आने जो जीव तो नहीं आसबू चलतु वीडियोटा आपमती लगे कौन आपण को प्रोजेक्ट केमती लगे कौन सेटा तो कमेंट रे आपण जणेबे एटी बगीचा है गछरा लगी गोटे टेबुल गोटे चेयर पड़ी सुंदर घरटी को मु चेष्टा बल लगे करुँची बनाऊँची देखिया केमती लगे पूरा हो गला परे
ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ବି ସେ ନିଜେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝେଇବ ବି, ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଗେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କହୁଛି, କେମିତି ବୁଝଉଛି। ତାଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ। ଦେଖାଯାଉ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଇଏର ଶିଖା ହେଉଛି, ଦେଖିବା ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହୁଛି। ତା ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ, ତାକୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଫୋର୍ସ କରେନି, କାହିଁକିନା ତା ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁଟା ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସେ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟାକୁ କରିବାକୁ ବି ଦେଲେ ବି ଭଲ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଏରା କରିବା ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନେଇଛି, ସେ ମିଶିଛି। ପ୍ରାୟ ପିଲା ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପିଲା ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ନେଇଥିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ରୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ସେଇଠୁ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ତାକୁ କିଛିଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛିଟା ତାକୁ କହିଲି ମିଳିପାରିବ ନ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ସାଇନ୍ସ ନେଇଯା। ସେଇଠୁ ଜିନିଷ ବି ଝିଅ ନେଇ ଆସିଥିଲା କିଣାକିଣି କରିକି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ସେଇଠୁ କଟିଂ କରିକି ଆଉ ଯାହା କାମ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କରିଦେଉଛି ଏଥର। ପେପର ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ବୋଲି ପେପର ଯାଇଥିଲା ଝିଅ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପେପର ଆଉ ଅଠା ବଟା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଯାଇଥିଲା ଆଣିବାକୁ, ନେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କଲି। ଦେଖାଯାଉ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛି, ଟପିକ୍ ଉପରେ ନେଇ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁଦିନ ତା'ର ଅଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଯେଉଁ ଦିନ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି, ଯଦି ଆଲାଉ ଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ଏଥର ରହିଲା। ପେପର କଟିଂଟା ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ରହିଲା, ଛାତ ଉପରଟା ରହିଲା କାମ, ଆଉ ସାଇଡ଼ ଆଉ ୱାଲ୍ଟା ସାଇଡ଼ର ଏଇଟା ରହିଲା। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି। ଯାହାର କାମ ସିଏ ଦେଖ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି, ମୁଁ ରାତି ସାରା ବସିକି 11 ରାତି ହେଲାଣି ବସିକି ମୁଁ କରୁଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବଳର ଘରକୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ସେ କେମିତି କହୁଛି। ଆଉ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।